Today with backbones आज आम सह अछंती शंखा मेरी प्रीमियर लीग वन ऑफ द बेस्ट आमे कहि परिबा ऑल ओडिशा बेसिक्स रे टेनिस क्रिकेट रो एक जबरदस्त टूर्नामेंट ताको ऑर्गेनाइजर बापूजी क्रिकेट क्लब तरफ रु ज्ञान रंजन राउत आज आम सह जोड़ी छंती। नमस्कार भाई, वेलकम आवर शो। नमस्कार, भलो अछंती? आज्ञा आज्ञा, आपण भाई केमत अछंती? बढ़िया अछि, बढ़िया अछि। ठीक अछि, तो ए शो को आम स्टार्ट करिबा, बट ता पूर्वरु समस्त तो आमे तो जानिछे आपण केउठु, बट आपणक निजस्व टिके परिचय देबे आपण एरिया रो ना, आपण ग्राम रो ना प्लीज टे कहिबे। हमर एक्चुअली हम विलेज ना होची शंखामेरी, बड़मा ब्लॉक, कटक डिस्ट्रिक्ट। कटक शंखामेरी निश्चित भावे एक बहुत जबरदस्त प्लेस। तो आमे जिबा आपण टूर्नामेंट विषय रे तो बहुत सारा चर्चा करिबा कथा बा, बट ता पूर्वरु प्लीज आपण विषय रे आमे जानिया को चाहूछु, आपण क्रिकेट कैरियर विषय आपण निश्चित भावे जने एक बहुत भल ऑर्गेनाइजर, बट ता सत्वे आपण निजस्व क्रिकेट भी आपण जदि खेलिछन तो प्लीज टे कहिबे क्रिकेट कैरियर आपणकर। हम तो कॉर्क बॉल क्रिकेट खेल आरंभ करथिलु, एबे से टेनिस बॉल टिके टिके खेलुछु। आ तो जॉब हैला पर आ खेली होनी हो। कॉर्क बॉल जदि आपण कहिले तो कॉर्क बॉल आपण केबडू स्टार्ट करथिले, को मसिहारू? 2004। 2004 माने बहुत पुरातन आपण प्लेयर। ठीक अछि, आपण ए टूर्नामेंट जदि हमें देखिबा शंखामेरी प्रीमियर लीग, आपण ए टूर्नामेंट रे केमती कोन जॉइनिंग आपणकर केबेटू हैला, निजस्व विषय टे कहिबे। शंखामेरी प्रीमियर लीग सह आपण केमिति हेले जड़ित? एटा तो हमर दीर्घ 4 वर्ष हला ही आछि टूर्नामेंट हमर। एटा एबे पंचम वर्ष को हबो। देखलु चारियाडे आम एपटे कोठे बड़ टूर्नामेंट हुएनी एक्चुअली आगुरु। पिला माने कहले कि भाई आ चारियाडे भल भल टूर्नामेंट होउची, आमे भी केमते टिके डाकिबा, केमते गोटे टूर्नामेंट करिबा। आ जॉब कैरियर भी तो समय काढी कि बहुत टीम भी सपोर्ट करछंती, बहुत प्लेयर भी सपोर्ट करछंती। समस्त सहित कथा हला पर आमे सीजन 1 करिथिलु। बहुत बाधा विघ्न रे हेइथिला, सब वर्ष भी किछि ना किछि बाधा विघ्न देकी चालीची, किंतु खुशी रे हेइ जाउची। हो 4टा सीजन सरलाणी, पंचम सीजन स्टार्ट हबो ई वर्ष। ठीक अछि, तो आमे जिबा टिके प्रथम सीजन आडकू टूर्नामेंट करिबा पई। फास्ट प्लीज आपण किछि नेम भी नेबे टूर्नामेंट करिबा पई प्रथमे प्लानिंग काहर थिला, केमिति कोन गुटे माइंड को आपणकर आसिला कि नाइ गुटे टूर्नामेंट करिबा, एमति करिबा, बाहरु प्लेयर मानको डाकिबा, ए सब प्लानिंग आपणकर केमति कोन थिला एवं कहा कहा भितरे आपण एमति गुटे चर्चा होइतिला? फास्ट तो हमर छोट पिला माने त हमको कहिले, हमर जानिथिबा हमर आउ जणे हमर ऑर्गेनाइजर बड़ भाई संतोष कुमार विश्वाल अछंती। आमे दुई जण प्लान करिथिलु, पिला माने कहिबा परे सेठो टीम कांटेक्ट नंबर खोजिबा पई बहुत माने हमको अलगा कमेंटेटर यूट्यूबर भी हमको हेल्प करिसंती। प्रथम वर्ष कष्ट हेतिला टिके नंबर पाइबा परे टीम सिलेक्ट करिया पई, ना बड़मा संख्यामेरी एते कि जानि नथिला एक्चुअली माने क्रिकेट कथा कहिया गला आम एरिया रे, किंतु जानती टेनिस क्रिकेट रे कि जानि नथिले, टिके कष्ट करिया पड़िथिला फास्ट। स्टार्टिंग रु तो ठीक अछि। नेक्स्ट आमे जिबा आपणक क्लब जदि आमे देखिबा बापूजी क्रिकेट क्लब निश्चित भाबे, तो से क्लब रे केते कोन अछंती मेंबर्स वगैरह केमति कोन अछंती, प्लीज टिके से विषय कहबे। मिनिमम 50 मेंबर्स ही अछंती एठी। अच्छा, माने छोट पिलारु नै कि जदि आमे छोट देखिबा तो बड़? हाँ, मिनिमम 50 जन अछंती। ठीक अछि, एटा गोटे सुंदर कथा कि छोट छोट पिला माने भी आपणक क्लब रो मेंबर्स हिसाब रे अछंती। ठीक अछि, नेक्स्ट टाइम जिबा ए टूर्नामेंट जेबे भी स्टार्ट हुईतला, ए टूर्नामेंट रो नेम थिला बापूजी प्रीमियर लीग जदि हम देखिबा, एवं पछ वर्ष ए टूर्नामेंट रो नेम को चेंज करा गला, तो ता पछर कारण प्लीज टे कहिबे। कारण सेमती किछि लॉजिक बड़ किछि रीजन ही नाही, जेहेतु आम बापूजी तो बहुत ना रे बापूजी आसिला टूर्नामेंट फर्स्ट कथा। सेकंड कथा है कि आमे चाहतलु कि शंखामेरी रे होची तो शंखामेरी ना रे ही हो, तो जा माइंड रे आगो आसीबो बापूजी बदल रे शंखामेरी ही आसीबो, सेथिमे आमे ताकू चेंज करि देलु।
ठीक अच्छे आपन टूर्णामेंट रे आम देखीचु ऑल ओडिशा बेसिक्स रो समस्त बहुत भल भल टीम्स माने जहाँटी कमांडो हो इमेज हो सीआरएन हो एमती जो एमएमसीसी हो लुटू वॉरियर्स हो बहुत बेस्ट टू बेस्ट टीम माने जानती तो सेमानकर खास करके फैसिलिटी वगैरह केमती कोन रही आपनक तरफ रु टीम रो प्लेयर मानक रहिबा हो कि तो ताकर सब किछि अलगा फैसिलिटी वगैरह कोन केमती रही आपनक तरफ रु तो रहिबा पय अरेंजमेंट हुए ता सहित लंच भी दिया हुए आमे चेष्टा करू हमर बेस्ट दवा पय आ सब जिनस तो शांति करी होबनी समस्त ही किंतु आमे चेष्टा करछु तांको बेस्ट ट्रीटमेंट दवा पय एठी फैसिलिटी दवा पय बहुत चेष्टा करछु किंतु ठीक अच्छे एटा सुंदर कथा नेक्स्ट दर्शक मान विषय कौन कहे आपण ग्रामवासी ए टूर्णामेंट को लेकिन हो कि नहले आपण पाखर सब जो सब अच्छी गाँ वगैरह से माने भी जो जो मान समस्ते आसंती खेल देखा तो से माने केते एक्साइटेड थांती सेमानकर ए टूर्णामेंट प्रति केमती कौन रही भल पाइबा बड़ंबा हो न पाख आख ग्राम हो जेहेतु आम एपट एरिया रे किछि भी टिके बड़ टूर्नामेंट हुए नी प्रति वर्ष पिला माने 2 मास आगु पचारती केबे मैच केबे टूर्नामेंट आरंभ होबे से जिन जाली एक्साइटमेंट टिके भरी हेकी थाए पिलांग मन रे लोक मान मन रे काना आख पाखर हमर टोटली कोठे भी बड़ टूर्नामेंट होउनी केवल संख्या में ही होउची कहयो बोले तो एक्साइटमेंट तो भरी हेकी थाए शीत स्टार्ट हला माने टूर्नामेंट कब हो बहुत पचारती निश्चित भावे आपण टूर्नामेंट को सोशल मीडिया रे हो कि नहले पाख पाख एरिया रे हो आपण जदि वायरल करंती तो केमिति कोन आपण एनी टाइप ऑफ जदि हमें देखिबा प्रेस रो किछि हेल्प नियंती कि माने गोटे वायरल करिया को हेले टूर्नामेंट आपण को तरफ रु कोनटा थाए प्रयास प्रेस रे भी हुए सोशल मीडिया भी हुए यूट्यूब भी सोशल मीडिया जते प्लेटफॉर्म अछि सबुथरे ही करा हुए इंस्टा यूट्यूब फेसबुक हमर सबुथरे हमर आम बापूजी क्रिकेट क्लब रो अकाउंट अछि सबुथरे प्रेस मीडिया भाई माने भी हमर अछंती पिला हमर कॉलेज पिला माने भी तो स्प्रेड हुए चारेड बहुत स्प्रेड हुए हमर जे संतोष भाई अछंती से तो टोटली एक्टिव एथरे सोशल मीडिया से टोटली माने एनी टाइम से एक्टिव ए जिंस को नै ठीक अछि तो जिबा एबे टिके ग्राउंड ऊपर को आपण को ग्राउंड जदि हमें देखिबा एक बहुत जबरदस्त बहुत सुंदर ग्राउंड कारण मु जाइथिली पछ वर्ष आपण टूर्नामेंट को आपण मते चांस देइथिले कमेंट्री पाई तो मु जत से ग्राउंड देखिली बहुत ही सुंदर ग्राउंड तो से एते सुंदर भाबे गोटे ग्राउंड को सजेई की रखिबा ता पछर कारण कोन केमिति कोन माने आपण किछि मेंबर्स रखिछंती ना किछि पिला मानन को रखिछंती एते सुंदर भाबे से ग्राउंड को आपण सजेई की केमिति रखुछंती सेटा केवल संतोष भाई को पॉसिबल से प्रतिदिन पिला खेली तापर अध घंटा पिला काम करिवे ग्राउंड रे से किछि ना किछि काम माने आम ग्राउंड रे केतले आपण माने गोटे पत्र भी देखिया को पाइबे नाही सेटा प्रतिदिन से वर्षा दिन हो खरा दिन हो शीत दिन हो ग्राउंड प्रतिदिन किछि ना किछि सफा हो तस प्रति वर्ष सेटा हमर चलथाय आम ग्राउंड रे केतले गोटे माने गछ भी हबोनी छोटो ग्राउंड बहुत ही सुंदर सबले सफा हुए छोटो ग्राउंड जहां पई आमे देखिछु भलो मैच भी सब हुए छक्का चौकार वर्षा भी हेले टिके भल लागिबो छक्का चौका जते हबो लोक मानकु सेते पसंद आसीबो एवं बहुत सारा आमे देखिछु टाइट मैचेस पूरा लास्ट ओवर जाय पछ छोटो ग्राउंड छक्का चौका हुए किंतु मैच केतले टर्न हबो किए किछि कहि परिबेनी पिच रो खासियत अछि थिबो मैच वन साइड थिबो किंतु हठात टर्न हबो ग्राउंड रे ठीक कथा एवं पछ वर्ष भी आमे देखिथु गोटे मैच जोथरे डबल सुपर ओवर हे जाइथिला से मैच टी डीसीसी शायद डीसीसी बनाम इमेज मैच निश्चित तो बहुत भलो मैचेस आपण को ग्राउंड रे बट आपण को अनुसार आपण को निजस्व गोटे भलो मैच जो चारोटी सीजन जाईची आपण को मतरे सबुट भलो मैच संख्या मेरी ग्राउंड रे कोटा भलो मैच हेतला प्लीज टे कहबा आपण को से मैच टा एबे भी मने अछि फास्ट तो गोटे कहले सुपर ओवर जोटा हेतला लास्ट ईयर सेटा गोटे सबुट बेस्ट मैच हेतला डीसीसी की इमेज आउ गोटे मैच इमेज को कमांडो गोटे मैच फॉलो हेतला इमेज आउ कमांडो अच्छा आपण तो जने मेंबर मिस्टर शक्ति भी ताका आडू
मेसेज कर सारिछन्ती कि कमांडर इमेज गोटे भल मैच हेतला निश्चित भाबे ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯିବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଗେରା ଏମିତି ଉପରକୁ ଥିବ ଏମିତି ହୁଁ ଏମିତି ଉପରୁ ତଳ ଲେୟାର ଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାୟଦ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସାୟଦ ସେଇଟା ହୁଁ ସାୟଦ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଅଛି ଫୁଲ ସେଇ ଟାଇପର ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଏମିତି ଲେୟାର ଭଳି ଫୁଲ ହେଇକି ବସନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଲୁକ୍ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ କେମିତି କଣ କହିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗଛ ବଗେରା ଅଛି ସାଇଡରେ ତା ବିଷୟରେ କଣ କେମିତି କହିବେ ସେଟା ତ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧଟା ଅଛି ସେପଟେ ଯାହା ଫଳରେ କି ତା ଉପରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିକି ଦେଖୁଛେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେଇଠି ବସିକି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ରହିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ରହିଲା ତ ଟିକେ ବନ୍ଧପୁର ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଆସେ ଟିକେ ହାଇଟରୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଟିକେ ଅନଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଯଦି କିଛି ଗରମା ଗରମ ମ୍ୟାଚ ହେଇଯାଏ ତା ତା ସହ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ହଉ କି ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ତ ଭଲିଣ୍ଟିୟର୍ସ ବଗେରା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ଭଲିଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କେମିତି ଏବଂ କେତେ ମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲିଣ୍ଟିୟର୍ସ ରେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କହିବେ ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ 40 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭଲିଣ୍ଟିୟର ଛୋଟ ବଡ ପିଲା କି 40 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ତ କରନ୍ତି ପିଲା ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ତ କିଛି କରିବି ହବନି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା 9ଟାରୁ ଆସିବେ ସବୁ କାମ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିବେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଜାଗାଟା ଆମର କେତେ ଭିତରେ ଅଛି ଏପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖାସ କରିକେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଜଣେଇବେ କି ସିଜନ 1 ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡେଜ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ନା ଆପଣ ସେତିକି ଦିନ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଜିନ୍ 1 to 3 ଆମର 6 ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ସରେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 3ଟା ସିଜନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ମ୍ୟାଚ କୁ ବାଲାନ୍ସ ବି କରି ହେଲାନି ଇଜିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଜନ 4 ରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି 1 ଡେ ଗୋଟେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ରଖିଲୁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ପୁରା ରଖିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆମର କମ୍ପଲସରି କରିଛୁ ପ୍ରତି ସିଜନ ଆମର 1 ଡେ ରିଜର୍ଭ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ ସରିଲା ପରେ ଲିଗ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ରିଜର୍ଭ ରହିବ ତ 7 ଡେଜ୍ କୁ ଏଇଟା ଆମର ବଢିଛି 6 ଦିନ କାହିଁକିନା ଆପଣ ତା ଗୋଟେ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଭଲ କଥା ଗୋଟେ ଡେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଲେ ହାତରେ ସାଇଡ ମୋ ମତରେ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣଙ୍କ ନେମ୍ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ନବା ବି ଖାସ କରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକଜ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ ତ ସାୟଦ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେତେ ସକ୍ସେସ ହଉଛି ପୁରା 365 ହୋଲ ଇୟର ପୁରା 365 24x7 ସିଏ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ ଦେଇପାରେନି ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ ମୁଁ ସେଇ 1 month ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ ଦିଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ସାରା ପୁରା 12 months ସିଏ ହିଁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଠିକ ଅଛି 100 to 100 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ ନହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହଉ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମରେ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟପ୍ 5 ରେ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟ ତ ଶଙ୍ଖାମେରି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଆଉ ଏବେକା ଟାଇମରେ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଛ 4 ସିଜନ ହବ ଆପଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରି ଆପଣଙ୍କ 6 ଦିନ କି ଯୋଉ 6 ଦିନ ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଭରେଜଲି ଆମକୁ କହିବେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି
ସେମିତି ତ ଆଭରେଜଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ତ 5 lakhs ପ୍ଲସ୍। 5 5 lakhs ଲକ୍ଷରୁ କମ plus? ହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟା ବି ମ୍ୟାଟର କରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏରିଆ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ତ 5 lakhs ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। 5 ଆଜ୍ଞା lakhs ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ତ କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଆସିକି ହେଇ ହିଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାବରେ। କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ମିଟିଂ ବଗେରା ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ। ସିଜନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ କଣ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ, କିଛି ମିଟିଂ ବଗେରା? ସେମିତି ତ ମିଟିଂ ଏଇ ସିଜନ ମାନେ ଆମେ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତ ହେଇନି, ଆମେ 2-4 ଜଣ କରିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଫାଇନାଲାଇଜ ହବ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ, ଫାଇନାଲାଇଜ ହବ ସେଠି ସବୁ। ୟୁନିକନେସ୍ ଆପଣ କଣ ନେଇକି ଆସିବେ ଏ ସିଜନରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଟକ୍କର ଦବା କୋଲକାତା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ହଉ, ନହେଲେ ଝାରଖଣ୍ଡ ବଗେରା ସେପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ମାନେ ଖାସ କରିକି ଯୋଉ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ଖାସ କରିକି କୋଲକାତା ହଉ ନହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଟକ୍କର ଦବା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ ରୁ କଣଟା ରହିବ ପ୍ରୟାସ? ୟୁନିକନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବାହାରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଚୋକ୍ ଖେଳ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋକ୍ ଟା ହିଁ ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଟିକେ କମ୍ପେୟାର। ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମେଣ୍ଟ୍ରି ତ ଆଚ୍ଛା। ଭଲ ଚାଲିଛି, ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ୱିଥ୍ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ସହିତ ସବୁ କରିପାରିଲେ ବେଟର ହବ। ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ହଉ, ନହେଲେ ଟିକେ ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ବଗେରା ହଉ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେ ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଟା ଯେତେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବି ସେତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ କହିଲେ ହିଁ କହିଲେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନେମ୍ ନେବେ, ଆମେ ଯିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ବଟ୍ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନେମ୍ ନେବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଏଠି ସାଇଡରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ, ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ କପ୍। କଳିଙ୍ଗ କପ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ କପ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧୋନି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇଟା ଆୟୋଜିତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କଣଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କହିବେ, ମାନେ କଣଟା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରାଉଣ୍ଡ ଅମ୍ ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ଖେଳ ତ ଭଲ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖେଳଟା ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା। ଜୋରଜାର ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜର ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବରେ ଏନି ଟାଇପ ଅଫ କିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ? ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନେଇକି ଚାଲୁ। ସବୁ ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ, କିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମିତି ସବୁ ରଖନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ୟୁନିକନେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ୍ ନେବେ, ଖେଳ ହବାର 5-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାୟଦ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିବ କି ସିଏ ଆସିବ କି, ମେଣ୍ଡିସ୍ ଆସିବ କି, ନହେଲେ ଇମରାନ ଖାନ ଆସିବ କି, ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଗେରା ହୁଏ। ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ? ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମ ଟିମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ରଖି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା କ୍ରେଜିନେସ୍ ତ ରହିଛି, ମେଣ୍ଡିସର ରହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଚୁଇଁର ରହିଛି, ଲାଡେନ୍, ଦେନ୍ ଚିନୁ, ଏଇଭଳିଆ ଇମରାନ, ବହୁତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏମିତି ନାଁ ରୁହେ। ବେସିକାଲି ତ ଅଧିକା କମାଣ୍ଡୋ, ଇମେଜ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କ୍ରେଜନେସ୍ ଥାଏ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଏବଂ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେତିକି ନେମ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ବେସିକ୍ସରେ।
नेक्स्ट जदि आम जा हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा फॉर्मेट सिस्टम एवं 20 ओवर को फॉर्मेट सिस्टम जदि आप देखिए बहुत जगह फाइनल मैच मानक फॉर्मेट सिस्टम करा खास करके माने फॉर्मेट सिस्टम करा जाउची 10-8-6 एमती होची नहले गोटे गोटे जगह जदि आप देखिए तो 20 ओवर मैच होची जोटा कि संख्या मेरे आपण पछ वर्ष करथिले तो आपणक तरफ रु कोउटा ठीक गोटे 20 ओवर मैच बा भलो ना गोटे फॉर्मेट सिस्टम बा भलो देखो मैच तो भल रहिबो 20 ओवर्स गेम तो भल ही लागिबो सेतरे नो डाउट फॉर्मेट रे कोन की हाँ जार भल पिला अच्छी से 6 ओवर आराम से खेलीदेला वन साइड मैच हो आजिकल तो सब टीम रे भल पिला अच्छा किंतु 6 ओवर कि 8 ओवर मैच रे रिजल्ट माने कही हबनी का सपोर्ट रे जीवो किंतु गोटे 20 ओवर गेम रे रियल क्रिकेट टा एक्चुअली खेलिया को मिलिबो देखिया को भी मिलिबो अच्छा 20 ओवर 25 ओवर गेम से सब भल लागिबो रिजल्ट बाहरिबो बढ़िया ठीक अच्छी देखा जाऊ ए सीजन रे केते केते मात्रा रे 20 ओवरिया मैच खास करके होची नहल नाही जदी फॉर्मेट सिस्टम जदी समस्त को भल लागछ आपण माने फॉर्मेट सिस्टम भी देखि परिबे तो ठीक अछि एबे हमें जिबा गोटे ड्रीम 11 टीम आपण बनेइबे एवं से टीम रो ओनर आपण एवं लास्ट को आपण जन को कैप्टन भी करिवे तो प्रथमे चारोटी नेबे आपण बैट्समैन गोटे नेबे विकेट कीपर तीनोटी नेबे ऑलराउंडर एवं तीनोटी नेबे बॉलर ऑल ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो ऑल ऑफ द प्लेयर आपण जहा को नहीं परिबे तो फास्ट चारोटी बैट्समैन आपण को टीम चारटा बैट्समैन माने कोन टोटल ऑल ओडिशा रे फास्ट चुई कालिया को रखो एक नंबर रे देन छोटू छोटू आकाश राकेश जेना असलम खान चुईकालिया छोटू आकाश राकेश जेना असलम खान ए चारोटी हेले आपण को बैट्समैन ठीक अछि नेक्स्ट गोटे विकेट कीपर नवा विकेट कीपर तो 2-3 जण तो बेस्ट अछंती तो ता भीतर तो जहा कहले जे कंटिया भी भलो कीपिंग करे देन अजय राउत से भी भलो कीपिंग करे देन उत्कल केसरी 3 जन जाके भलो करने ता भीतर मु कंटिया कंटिया को नेबे ठीक अछि तो तीनोटी नेबे ऑलराउंडर तीनोटी ऑलराउंडर फास्ट तो चिन्नु देवाशीष पाटसाणी अच्छा इमरान चिन्नु देवाशीष पाटसानी एवं इमरान खान तीनोटी अपन नै छथि बॉलर तीनोटी लास्ट ईयर भलो बोलिंग करथला पिलाटा छोट पिलाटा इमेज रो सोहेल खान गोटे भलो बोलिंग करथला से इंप्रूव करछि माने भलो आज ए न्यू कमर बेस्ट अछि देन परेश सामल देन राजू कोसला राजू तो ए टीम रे आपण कैप्टन का रखिबे चिन्नु विश्वरंजन साहू होइछन्ती कैप्टन एक स्ट्रांग साइड आपण बनेइछन्ती ठीक अछि नेक्स्ट हम जिबा जदी टिके पिच ऊपर जदी हम ध्यान दबा एक्चुअली रे आपण का मतरे आपण को सेठी हला कंक्रीट रो विकेट माने सीमेंट रो पिच बट माटी पिच ऊपर आपण कोन कहबे सेटा हेले टिके भलो हंता के टिके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखिया को मिलता खेल स्टार्ट करछु कॉर्क बॉल माटी पिच नहीं खेलिछु आ माटी पिच तो सबुठो बेस्ट पिच माटी पिच आजकल तो जेहेतु भल माटी कंपेयर टू कंक्रीट पिच तो माटी पिच ही भल सेतरे बॉलर बैट्समैन दुई जन जगर प्राधान्य विस्तार करिवे ठीक अछि तो एबे हमें जिबा टिके आपण को पर्सनल ऊपर मते टे कहिबे आपणकर फेवरेट नंबर कोडा क्रिकेट रे जदी आपण देखिबे तो गोटे जर्सी नंबर आपणकर थिबो फेवरेट नंबर लकी नंबर सेंती तो किछ नै मोर 44 से किए भी कोन मु जाननी मु 44 भी ही टिके भल पाए
T4 ठीक अच्छे आईपीएल रे फेवरेट टीम सब टीम आईपीएल को रे टीम की सब टीम सेमती अपना फेवरेट को टीम के मु मैच को एंजॉय करे को टीम की सपोर्ट करेनी मैच को एंजॉय करे ठीक अच्छे इंटरनेशनल रे फेवरेट प्लेयर एबे एबे रो ना पूरा आज पर्यंत ओवर आपणकर जने तो किए थिबे ना गोटे गोटे भल प्लेयर आपनको सबल ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ इंटरनेशनल रे कोहली कोहली विराट कोहली ठीक अच्छे गोटे मेमोरेबल मैच इंटरनेशनल रे जो मैच आपनको एबे भी भल लागे माने तो भल मैच मेमोरेबल मैच लास्ट वर्ल्ड कप आ गोटे होची इंडिया पाकिस्तान मेलबोर्न मैच मेलबर्न जोटा हेतला जोटा विराट कोहली जिताइथिले एवं वर्ल्ड कप 2024 24 गोटे एमिति मैच जो मैच को आपण भूलिबा को चाहिबे इंटरनेशनल रे एवं से मैच आपन को बहुत कष्ट देछि लास्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओहो फाइनल मैच हां ठीक अछि तो नेक्स्ट टाइम जिबा गोटे रैपिड फायर आपन को सह हबो एवं रैपिड फायर रे मु आपन को प्लेयर को नेम कहबी आपन तो गोटे छोटो टैग देबे से प्लेयर को आपन को मतरे गोटे लाइन रे आपन गोटे छोटो टैग देबे प्रथमे मु नेम नबा को चाहिबी भागीरथी बेहेरा भागु माने न्यू कमर वन ऑफ द नाइस ऑलराउंडर नेक्स्ट विश्वरंजन साहू सुपरस्टार इमरान खान ओडिशा नंबर 1 ऑलराउंडर छोटू आकाश क्लासिक ठीक अच्छे जगत राम भोई लेजेंड लेजेंड नेक्स्ट टाइम जिबा असलम खान बेस्ट ओपनर चुई कालिया से पिला मानकर तो प्लेयर आउ फैन बेस तांकर तो अधे रहइबो ठीक अछि एवं लास्ट मेंडिस हिरालाल मेंडिस मेंडिस क्रेजी माने मैच को पूरा क्रेजी आनी दो ठीक अछि एवं मु देखिछि कि आपन को ग्राउंड रे मेंडिस को देखिया पे बहुत सारा दर्शक मान थांती ताको क्रेज किछि अलगा थाए संख्या रे ठीक अछि तो नेक्स्ट ए क्वेश्चन टी प्लीज हमको प्लीज अपन टिके गुटे ठीक से आंसर देबे कि ओडिशा टेनिस क्रिकेट ऊपर को जिबा को हेले एक्चुअली रे कोन करिया को पड़िबो केमिति ओडिशा टेनिस क्रिकेट ऊपर को जिबो आहुरी ऊपर को एबे तो धीरे धीरे ऊपर को जाउची बट आपन का मतामत देबे से 5-6 ओवर मैच को तो फास्ट छाड़िया को पड़िबो से गोटा एक्चुअली मैच नु है 2-3 ओवर 6 ओवर 5 ओवर मैच करले भलो नाही तो फास्ट है कि टीम मान को टाइम रे आसी पहुंचले मैच टा भी मिनिमम तो 10 ओवर्स होगा दरकार 10-12 ओवर्स किंतु आमे तो मैक्सिमम जगह रे देखु 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर भी एमती मैच होछ बेले बेले 2 ओवर्स भी मैच से तो ताको टिके अवॉइड करले भलो बा बाकी सब ठीक अछि आ टिके लाइव की टिके आ टिके इंप्रूव करिया पड़िबो ठीक अछि नेक्स्ट टाइम जिबा आपन को मतरे टॉप 5 टूर्नामेंट आपन मते कहिबे कहा को रैंक दबानी बट 5टी टूर्नामेंट आपन को भल लागुथिबा ऑल ओवर ओडिसा रे प्लीज टिके नेम सबु टूर्नामेंट समस्त निज निजर बेस्ट दउछंती बेस्ट करिवा पई तो किछि नै किए एथरे नंबर 1 टू नंबर 5 किए नै समस्त बेस्ट दउछंती कष्ट भी करूछंती टूर्नामेंट एते भी इजी जिंस नुहे से छोट टूर्नामेंट हो कि बड़ टूर्नामेंट हो समस्त के परिश्रम कष्ट फाइनेंशियल सब दरकार तो समस्त भलो करछंती चेष्टा करंतु समस्त इंप्रूव करिवा पई ठीक अछि बहुत भल लागिला आपन को सब कथा है कि एवं बहुत सुंदर भाबे आपण सब क्वेश्चन रो आंसर भी देइछंती मते एवं ए शो को हमें एठी एंड करिबा हमें जानलु संखामेरी विषय रे तो देखिबा नेक्स्ट सीजन संखामेरी कोनटा नुआ नै कि आसुजी संखामेरी प्रीमियर लीग कोन नुआ नै कि आसीबो एवं समस्त को नजर अछि कि संखामेरी प्रीमियर लीग केबे आरंभ होछि खाली टिके आपण गोटे छोट हिंट्स देबे कि जदी आपण डेट भी जदी फाइनल हेइनी बट आपणकर एटा को मास रे हबो प्लीज टिके गोटे छोट हिंट्स आपण देबे डिसेंबर फर्स्ट वीक तो निश्चित भाव देखिबा
ଶଙ୍ଖାମରି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ତ କରିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଶା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟପ୍ 5 ରେ ତ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ନମ୍ବର 1 ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ୍ ରେ ତାଙ୍କର ସେଠି କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ହଉନ ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ବକ୍ସ ବଗେରା ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି କିଛି ଭୁଲ କହିନି, କାରଣ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସଜା ହେଇଛି। ଏବେ ସେଠି ଏବେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ବଗେରା ବି ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ବି ସବୁ ହଉଛି। କେ ଖାଲି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟି ଦେଖେଇବେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବନ୍ଧ ସେଠି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ସବୁ ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେବେ ବି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭରି ହେଇକି ଥିବେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏଠି ଭରି ହେଇକି ଥିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି। ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କମଲ ପିଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆଶା ରହିବ ଏ ସିଜିନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କାଲସନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କଣ ଆଉ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବେଟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖାମେରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ରହିଲା ଶଙ୍ଖାମରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଡବଲ କ୍ୟାମେରା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା କରନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ କ୍ୟାଲସନ ଫ୍ୟାମିଲି କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ଆମ ମନର କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଶୋ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଶଙ୍ଖାମେରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତ ଶୋ କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା।